नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सिद्धेश दास श्रीराम चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आमर श्रीराम चैनल अभिनव कार्यक्रम में आम जाना राहु केतुर चलन जनित कि फलाफल आपण मान जीवन में पड़ब। मनीष पशुपक्षी जीवजंतु गछलता एमानंक उपरे राहु केतु चलनर भल मंद कौन कौन परिवर्तन आसो संपर्क में आलोचना करवा। ये कहुपे 20 जानुरी जो राहु शनिंकर चलन होता से विश्व कोरोना महामारी आगमन और तजनित परिवर्तन समस्त जीवन में परिलक्षित हो कथा आपण मन को बुझेबा दरकार नहीं। राहु केतु चलन फल ये सब एक परिवर्तन आसवा संगे संगे विश्व में पुणी किसी नूतन परिवर्तन आसब। ताहार भल एवं मंद फलाफल क्यों राशि किभली भाव में परिवर्तन हम ए संपर्क में आम आलोचना करने पूर्व आपण मानक निवेदन करी आपण मैंने आमर ये कार्यक्रम को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। कमेंट बॉक्स में भल मंद लिखु कौन कले अधिक कार्यक्रम रुधिवंत हो पार से संपर्क में मतामत दिंतु। तेरे दर्शक बंधु एवं आसतु आलोचना करवा। आसंता 18 तारीख गुरुवार दिन रात्रि 9:51 राहुंकर चलन होता बेले 22 तारीख संध्या 7:20 केतुंकर चलन हो। राहु केतुंक चलन हेबा कारण समग्र पृथ्वी रे तथा आम देश और राज्य व्यक्ति मानक मध्य प्राणी मानक भितर अनेक किछि भल मंद परिवर्तन होबार देखा मिल। तो ये प्रथम कहीपे कोरोनार टीका मेडिसिन बाजार में आवेलेबल होबाकू आरंभ कलानी। एथिरे अधिक सुधार आसवा संगे संगे कोरोना महामारी को नियंत्रण करने चिकित्सा भितर अद्भुत ज्ञान कौशल नूतन चिंताधारा उत्पन्न हो। कोरोनार प्रभाव ह्रास पाइबा संगे संगे व्यक्ति मानक जीवनचर्या अनेकटा परिवर्तन देखादेव। तेबे कौन कौन परिवर्तन देखादेव क्यों राशि से संपर्क में आसतु आलोचना करवा। प्रथम जाना मेष राशि। मेष राशि दांत गला जनित प्रोब्लेम देखादेवा। वृष राशि माया मोहरे पड़े आपण को किए ईर्षा द्वेषा करुले आप जापर ना नूतन शत्रु या। मिथुन राशि आपणकर आर्थिक लाभ होब सत किंतु अर्थ को नहीं आपण संतोष रही पारे ना एवं आपण नूतन जानवाहन घर बाड़ी बा जगह बाड़ी किणवारे सब विनियोग करेंगे। लोन करिपारंती किंबा आपन को कहीं आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। हेले आपण जीवन में सुख दुख मिश्रित परिवर्तन हेले नूतन आशा संचारित हो। ये राहु केतुंक परिवर्तन कर्कट राशि आपण महाभाग्योदय हम। आपणकर व्यापार चाकरी प्रमोशन तथा राजनीतिक व्यक्ति माने अति उत्साहित हेबे एवं आपणकर आशा आकांक्षा पूर्ण करें। सिंह राशि आपण कर्मक्षेत्र में झंझट देखादेव, झमेला देखादेव। उपरस्थ कर्मकर्ता माने आपण विरक्ति प्रकाश करते आपण को कार्य बारंबार एक्सलेंसन देवा पड़ पारे। आपण को कहीं हैरान करने को चेष्टा कले आपण कर्ममय जीवन सुखे दुखे प्रवाहित हो। कन्या राशि आपणकर महाभाग्योदय हम। आपण जीवन में आशा करुवा समस्त फल प्राप्ति राहु केतु चलन आपको साहाय्य कर। आपण सम्मानित हेबे
ଆପଣ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନୂତନ ଆଶା ସଫଳ କରିବା ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ବା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାନବାହନ ଖରାପ ହେବା, ନୂତନ ଯାନବାହନ ବଦଳାଇବା, ନୂତନ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବି ଆଉ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ, ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରିବାରିକ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିରେ ରାହୁ କେତୁ ଚଳନର କି ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ ଘଟିବ ଏ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରେ। ଆମ ଦେଶ ତଥା ପୃଥିବୀ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ତଥା ପ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଜାଗା ଜମି ତଥା ନୂତନ ବିଜନେସ୍ରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଜଣା ରୋଗର ସଞ୍ଚାର ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ ତଜନିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜଣା ରୋଗର ଭୟ ଦେଖାଦେବା ବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। 18 ମାସ ଧରି ରହୁଥିବା ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବେ, ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଧୂମାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଘରକୁ ବାସନାଯୁକ୍ତ ରଖିବା। ଝୁଣା ଧୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାସନାଯୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ କେତୁ ଚଳନ ଜନିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।